تماشاوان هجان به هفته لباجار آمدینه ام دیسا با مالبات اکو گرتینه برنامه گرتین آزادی رم دیسال پیش بریوانه ام نگاهی با مالبات تا حواله شمساتین کارگلونه نگاه حوالای بامه و قیزای بامه امین در حق حواله شمساتین رو باخفن حواله شمساتین 20 ساله گرتیگه ده نگاهی گرتیگه ها آمده ده معبد جزا گرتیه امین نگاه در حق ویدا باخفن دای مرحبا مرحبا سيد شعبان شو غاد بين بخير هاتن سيد شعبان هاتن بيسو دس سالي حوالي من جتيجها باجارة بلغان بيشيل آمده بو داوية بدن آماسيا بدن بوليه جبوليه بدن سيتي آنكاجي جبونا كنا خوش بو ويهاني نفدان كي آمده هفده سالي ويا بين خوشينا هاني كي نخوشنا كانسر بيجستيه سالي چوني دا پیر كتا درمكا روشا كان نخوش درماغي پیر نباش بو ام پر سری گریان تجاره کی دولت تا نداد استیمه وی هاوتن ناوی شوی لفدو جی پر گریان متکنه عملیات وی کسیج ندکت فاقلتا گوجی محکوم البا متنه محکومه گوجی وان با متنه ام با خنادن غازاندانی ان کادم ویجی گم عملیات کم جوی ایشی خلاص کن مثل ماسه یاترمیش بگن داوی بدن آرشترمای هانین دولت انسون دولت یعنی کرن جيرا قوتن جرا أنا زفنا خواشينات ده حفتات الخسيت غازي يعني كبش بالك عمليات طوي جرام قالت ده حفتات الخسيت غازي أمهات عمليات كن تقطود مجبور بو يعني جو إيدي أزفيا هاني كج علي خبكم ده حفتات الخسيت ندان غازاني زيتي حفت رجات تاني والخسيت غازاني تبي وان بديني بيجي جران بيرنجتي جاي ويبرنجت جاي الويدي يشتغل بجم إجاها غب في أزياتا جران في عملياتي ويدكن عربي ويدبرن تاني شبي روجي ويدبرن تاني أو صبي هاوي تجي كنا مع مسائل اللي نخست ما جوش تغى بجم كنا خوشة بأبنا خوشيناوي جرا جيكي باقش دابا جرا خارن كا باقش بوي هبا نجبوي تاني بهوالي وي سدو سيح وكاوي أبنا خوشينا جران هنا هروجي جنازة كيوان جيتي جاي دارتي ماشي ما قبل جنازة وانش بدري ما دري بس قلت جهي دادنك جنازة ما بدن ما أمد من شمالي أمل وان خديت كن ذاتش خود جزاي خود جزاي وانش خود تناي و 22 سالي وان تدانه چی وان هبیا واش خود قدیا ما كنا كنت شهادة سعيدي كده في دولة هاني كنا داد استماع مملكة وكيلة كدولة مع أبوقاتا كدولة ما أمشون حتى از بخوش كم حتى أنقرة كم حتى درباسي مسيبون بعد دلالة بقاني جيت تشكي نداد استماع قام هيدوش المش من أبدوش المش أمان حتى كينج أب كينو نفتتا كداوي كينجش دلي وان در كبه ما مملكة كل كينو نفتتا تكهزينها كبه دلي ما يعني نياري ما بجي أمبيرال هفتين ما بقول جاي أمبيرال هفتين أب كينو نفتتا هني كبه حتى كينج أفكار هني كي ولا حتى قيامته حتى كينج قال ما قصية أول ما تعديت كن أو ما أزيتت كن أو ذاك ما تبلشقين أو ذاك ما بريشان كتشادلن أو ما بريشان دكن أو هيجي دلي ما راحت نابه جبوي هاني كيز بجمع شقنا خوش جتي جاي هنا أبي كنا خوش بن بلا تمامي وان بعد بلا سري بلا دولتها ترك سري بسكنا بلا وان بعد بلا روجة جنازة كي وان جمال داد نخن حتى كي بدي يجي مثلا ديسا هوالا كي مغلبطة بيسالي قرقا قول نخوش دنج خناني وكا كتن خوا 10 ساله
لنگش خونانی حتی داوی جنازه شقا بجم هوال جگتی گه دیسا داد کت ام نخواستی جنازه مجگتی گه ها داد کبن شخو ام مرن ام تبرن هما برا ام البدري خب برا نخواشي ما تسليمي ما بكن ام شخو نخواشي خدنيو اگه هبتنا ام نخواشي خدنيو بیسو دست سالی بیه تمام زاوکه می پچوک بون اشتغل بشم تجاره کیش مغات نبول بعد ده تقابی نما ملی نخست مگو زلامه می تتشکی ویتنه اسنافه تتشکی ویتنه بکی اشتغل بشم یادمه کی دا بازر یا ناویجم یادمه کی دجمجی باتا بدلی بگو تاس فقیر می یادمه کی بدا اسناف ملکی اسناف کی بری بر قابی داری وکیلیش هر کسی را جوی چاقی حتی آن دا بوشی بوش نه بیس وجود بی گناهی هاویت نشتغل بجم هاویت نبستادری گفتی گهیج بلکه کرده تسوجی ویتنه سوجی بی کرد بو ده محکمه دا گو از کردم تسوجی متنه توی حقادت سوجی حاکم گو توی حقادت الملکی توی جزای نادی من گو پوشمان به گو از پوشمان یا گو خودی من کرد هاتنیا دنیای از کردیتی خود چه پوشمان به بمزی مت خطات کی نکردی از من از کلیت ببم از بجم از پوشمان معفوف که جبرك از کرد خودی کرد من هانیا دنیای تش کردیتی مت به پوشمان به از کردیتی پوشمان اینمز اثر با وی هاوی هانی که وی جزای گراندانی که ام جدبین یعنی برا افغان نخوش برا وان بردن حتی کینگ افغان نخوش حفصه دابن بدن حفصه بینا رطوبت خودنا وینا پاقجه خودنا وینا باشه علاج کناوه علاج ایجاد علاج کناوه تینه دمان زيتي فاصوليا ونوكات تشكيتنيه زيتي بلاصه تشكيتنيه زيتي كارتولا تشكيتنيه دول هما سيمها كارتولي فاصوليا ونوكا بخو كنت تشواجي او بفي ويروجي من هانيا از او تشيتكم ام دبن ساليو بي ساليو بيا تشيتكم جمل بيت شيت كده بيم ساليو بيا تشيتكم دولا تشقاساليو بي دليم تشيك او جما تخوات كبي بدغني فان انسان ها قصان نقاش ها زيتي فاصوليا ونوكا بلاصه وكارتولا تشكينا ديوان o zaman نخواش تداوی باش بکه باغما یا نخواشینه باش بکه رطوبت تفشل تب بینا کامیجه تی ایسان کی کساق بب که کی تداد میره ایجا شخو زاتن وناش خو نخواشن تداد میدم تب قانسن تب اشتغا بجم تب ایسان نباشن تب ایسان نخواشینه و گران تدا از نظام امی ایدی نظام امی چبکنه یعنی دولت دبی هما دبی براز امی بکن براز آوکی واجی هما غابن دین ببن تب غاکن جاکو يسلحو دل كابن زري جيا وهما امی ایدی تب هبدو بقلینه يعني افكار هاني كي ديال نوفا جينجي ما كودا دابك سالي تشكي داد خير بلا اف كيني نفتات هاني كي بلاش دلي جينجي ماج دال كبا بلاش دلي واجي دال كبا حتى كنت اوها بكي حتى ضملا كودا هبا كود ناسكن حتى يك حبكي وان هبا ناسكن اف تورني من انا الفدا هاني كي 4 ساليه ايفالي جمرد بي ساروك ابو يعني اشرب دهايدي ها اما ایدی ای بری نین اما ای 5 سال 6 سال بری نین 7 سال بری نینم ای ماجی حق کی جمع لازمه ای ماجی اشتغال بجم امجی عدالت کی خوازن امجی کیفیت کی خوازن امجی تشکی خواهش خوازن مملکت خو مسیوا فابریکات چت کر مملکت ماجی مسیوا زندان چت کر زال که می زندان زال که می 7 سال دیگه کوی کی داوی 15 دیگه داوی 20 سال جزا دکه یکی گنج کی جهان جینار مهبو 700 سال جزا دای کی اینا که جوی پیدا جوی 700 سالی شون ده برای بی دجی درکتن چون گو برای ما تشکی نکردی 700 سال جزا دای بریم 700 سال گو دنیا آباد هیه 700 سال کل دنیا 700 سال مایه کو 700 سال جزا ده بریم یعنی وکینی نفتات هانی که بس برای ایدی بکن عدالت کی برای چیکن باغش کی برای چیکن ام سجادی بین باغش باش اف بود 2 سال باغش اعلانی هندیا اعلان کردن تدنگ جوانات یا درخستنی تدنگ کی خناکه ایجا انا اشتغال بجم ایجا هتشتی خود کدیا دسته پلیسا ایجا هتشتی کدا کدیا دسته پلیسا ام بغی ده هرن امان چاشی گره آراما مبوه ام هرن خسته گره ایجا وی آراما مبکه ایجا ام هرن بقا ایجا وی ام دایا وا ایجا وی آراما مبکه تچما وی تشتی هانی که دسته پلیسا او تو گنجا او ملت کت بخو وانت کینده یاد وان بلی حدود دیته پول مرکه پلیس دلی خوازه بوشنا راوه با زندانی هر امریک دیا دستی چما في امريكان كي ام قد حين قبول ناكن ام قبول ناكن ام حتى صاحب عمري مفاتشلو وحيصاليه از بخوشي از فيتشي قبول ناكم از بغد هاغم معرما بكس قبول ناكم چوا گنجا کی جوي قبول بك چما سري كنت خد هاغم جعدا خد هاغم ايش خد هاغم محسس بكم معرما بك مجي شيء من مشغول بك 5 دقيقه 10 دقيقه مبدا ساكناندني افيتشي هاني كي ام تكس قبول ناكن سبيكي ما اشتغل بجم سبيه نزانه فهم ناكا سبيه يا سبيه 12 سال سبيه 15 سال هي سد ناندگري
Sen çavi xud gire ne zane sen çav gittin çiya ne zane git sana çiye çavi xud gire diçe dine 4 saat 5 saat ceza deki tişki sen tişki tetne dine ve azeviya ceza bedmeki deviye hatta kinge tevi cezayı bediye ki çıka ceza bedi millete koji şia diye ne ceza tırsa ne kuşne tırsa ne şevtane tırsa işte tişki ne zindane na tırsa bu 22 sal havalim zindane da ve na tırsın زندان ببره از زندان خود بکشیم همه به اش فکر پوشمانینم اش کلیتی خود به پوشمانینم است برام بمرن منن سر شعبا هاتن ساجي دنگه تيفي جي اسلاف وحدمتي خودكم كو دنگه تيفي ان شاء الله بغايا خودي دنگه ما الدنيا بلاكه ان شاء الله انت كون وجنوز Merhaba, Rojda ben 20 yaşındayım. Şemsettin Kargıl'ın en küçük kızıyım. Sizden söylemek istersiniz. Ben bunu söylemek istiyorum. Babam 22 yıldır cezaevinde, 22 yılına girdi. Kimse bizim özgürlüğümüzü kısıtlayamaz. Ne benim ne de hiçbir Kürt halkını kısıtlayamaz. Yani buradan tüm Kürt halkına sesleniyorum. Biz Kürdüz ve hepimiz baş kaldırmışız. Bu saatten sonra biz durmayacağız. Artık söylemek istediğim tek şey budur benim. Babamın yolundan gidiyoruz. Dayımın yolundan gidiyoruz. Çok şükür başımız diktir, bizim alnımız aktır. Babam kötü yoldan girmemiştir. Siyasi yolundan girmiştir. Onur yolundan girmiştir. Mücadele için girmiştir. Kürt halkı için bir şeyler yapmak için gitmiştir. Ve biz de babamın yolundan gidiyoruz. Yani Kürdüz ve hiçbir zaman da pişman olmayacağız bu yoldan.